28 medium. Pero pwede ito sa small ah. 28 med, blue checker red, 150 pesos. Blue checker red, 150 pesos. Next mga mama, this one is a long floral kemerut dress. Para kayong bumili nito sa anong tawag doon? Sa Zara. Very nice. Sleeveless lang mga ante. Okay, garter ang bewang mga kumare. Small med lang. Small semi-med. Code black floral. Code black floral, 150 pesos, small semi-med. Next mga mami, pan-social na tita. Social na tita. This one is color nude. Wala siyang bewang mga mami ah. Short sleeves, pocket both sides. Size large, 32XL, 34. Code balad. Kulay balad to, 150 pesos. Balad. Next mga mami, boho dress. Boho of yesterday. Boho talaga to. Overlapping style mga mami. As you can see, boho. Maliit lang to, wala siyang garter. Pero double lining. Yan. Double lining. Small semi-med lang din. 24-26 boho. Code boho. 150 pesos. Ma'am Zai, yours na to, Ma'am Zai. Ma'am Jeanette, yours na headdress. Next mga mami, this one is very casual. Very casual. Pang airport fit. Airport fit. Okay, it's a dress. Para siyang hoodie dress. Muscle sleeves, magti-t-shirt na lang kayo mga mommy. Okay, may pocket both sides. Ganun siya. Okay, XL to mga man. Stretchy din to ha. Pwede naman siya sa large. Bagay sa rubber shoes to. Okay, 34 hanggang 36 XL pwede. Large pwede. Code gray. Code gray. 150 pesos. Ma'am Jet, De La Rosa, yours na Ma'am Jet. Mommy. This one, it's a purple polo button-down dress. Polo dress. Pocket both sides, mga mami. Hindi pala siya button-down, kalahati lang siya. Okay, color purple, may bewang, wala pong bewang. Walang bewang. 34, 36 XL din. Code purple. Code purple. 34, 36 XL. Next mga mami is Sunday dress. Color cream. Color cream. Square neck mga mami. Top details is garterized. Sleeves is also garterized. Malaki yun, Ma'am Ma'am Evelyn. XL siya. XL. This one, small semi-med. 24-26. Code Polka. Code Polka. 150, 24, 26. Ma'am Lan, DG, yours na. Purple. Next mga madam. This one, very pang formal din siya ha. Para lang din kayong bumili sa Zara. Wala siyang waistline mga mami, pero sexy to. This one is sexy. Lantern sleeves mga madam. Wala siyang pinaka-waist ha. Wala siyang pinaka-waist. Size large, 30, 32, code brown. Code is brown. 150, size large. Polka. Polka. Grace Padilla, yours naman, Grace. Next, mga mami ko, Shalita. Very social na naman, mga madam. This one may tag pa. Ay, may tag. Very Zara pa rin. Pleated ang skirt, mga mami. Pang office, pang formal, pang church pwede. Garter ang bewang. Garter ang bewang. 30 to 32 large. Code branded. Lagogo to, mga mami. Yossi brand. Code is branded. 30, 32 large.
150 pesos. Next mga mami, this one. Okay, polo dress din siya mga mami. Sobrang lambot nito. Button down, may tali siya sa ibabaw. Ruffled. Wala din siyang bewang mga ante. Wala. Okay, very comfy lang yung tela niya. Straight dress lang. Straight short dress. Pang XL, 34 to 38 XL. 34 to 38 XL. Code masarap. Code masarap, 150 pesos. Ma'am Zai, branded yours na. Next mga mami, neon green. Mga mami, stripes to. Sa totoong buhay, may stripes siya ha. Hindi ko lang alam kung nakikita yung may stripes siya. Basta stripes siya. Okay, stripes overlapping siya. Small semi-med lang ulit. 24-26 neon. Code is neon. 24-26 lang. 150 pesos. Neon si ate. Next. This one, jumper dress. Okay, may suot ka na sa ibabaw, wag ka na mamroblema. Layered. May bewang, yes, may bewang, non-adjustable po. Non-adjustable. 32 large, 34 XL jumper. 32 large, 34 XL jumper, 150 pesos. Next mga mami, for the love of 10 no to. Mga madam, ganito, atake nito ah. Ganyan. Garter, para siya naka-tuck in. Okay, sleeveless colored, chiffon fabric, double lining. Basta ganyan. 34XL. Code, sleeveless. 34XL, sleeveless, 150. Neon, Ma'am Zai, yours na. Jumper, wala. 32 large, 34 XL. Next mga mami, isa kang animal print. This one, animal print dress. Long sleeves mga mami, may bewang, may tali sa likod. Okay, isa kang animal. Isa kang animal. Medium 28, pwede sa small to. Small med, code animal. Code is animal, 150 pesos. Mom Lay, forehead stripes, yours then. Okay, mag-strappiness na ako mga ma'am. This one, it's a rust jumper. Rust, color rust. Mga mami, magti-t-shirt, bawal walang t-shirt mga madam. May pocket dito. Okay, straight dress lang siya mga madam. 34XL hanggang 36. Code Rust. Code Rust. 100 pesos. Ma'am Aichel, yours na jumper. Next mga mami, this one, very Zara, may tag pa to. Okay, there, may tag pa. May shearing to sa gilid, mga madam, ah. Very Zara. Adjustable straps. Ayan, long Sunday dress. Long Sunday dress. Small semi-med, good, bago. 24-26, bago, 150 pesos. Bago.